ধাড় তার ভাঙ্গ নাহি মিত্র ভাব যেবে স্থাপি ন পারুচ্ছ শত্রু কার হুও নাহি জনে যদি ভিখারি ভিক মাগি আসলা যদি আমার ঘরে গুটে ঘরে নিদিলে তো ভিখারির উনানি রহি তার লাগি সহস্র ঘর পড়িছি কিন্তু আমাকে তো মন নি লাগলা আমার ঘরে তো শক্তি সামর্থ্য আছে নিদিলা তো নিদেলা কিন্তু অন্য লোক দেলা বলে মনা করবা যে ভিখারির থালকে ভাঙবো যাহা আর অন্য লোক দেলা বলে মনা করবা আমার তো দেবা পুণ্য নিল ভিক্ষা আসিকে ভিক্ষা দেলে কানা পুণ্য হইছি আমি তো বিষয় নি জানবা এণু করি ভিক্ষা আসিকে ভিক্ষা দেবার দ্বারা পঞ্চ মহাপাতক বিনাশ হেসি বলি আমার সৎসঙ্গের অনুগ্রহ হই যাসা যে পঞ্চ মহাপাতক ସବୁদিন সকাল বেলা আমি সমস্ত সে পাপ করুছু সে পাপ দানি করে আমি চলি দুনিয়ারে চলি নি পারু সে পঞ্চ মহাপাতক হলা কেনকেনডা সকাল বেলা ঘর দ্বার বন্ধা বলে চাটি মুগরা মোর বাটনা আচ্ছা কার ঘর দ্বার নি বন্ধ সমস্তঙ্গর ঘর আবার চন্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সমস্ত সকাল বেলা ঘর দ্বার বন্ধা আর ঘর দ্বার বন্ধা না বলে কেতে জীবজন্তু মরুছ সমস্তঙ্গর ঘর আছে সমস্ত ঘর দ্বার নি বন্ধলে চলি নি পারো আর বন্ধলে পাপ আছে কাহিকি জীব মরুছি নম্বর 1 নম্বর 2 আমি যদি কৃষি কার্য করুছু চাষবাস করুছু চাষবাসকে রক্ষা করবার লাগি আমি যে বিষ প্রয়োগ করুছু তারপরে চাষ করে ভূমিকে চষুছু হল করি করি সেতে অনেক জীবজন্তু বিনাশ হউছন নম্বর 2 সেটাই নম্বর 3 ঘরে নিয়া জানলা বেলে কাঠরে যেন অনেক কীট দিছন সেমানে নিয়া সংযোগ করলে সে কীট মানে মরি যাসন এনে কার ঘরে জুইন জালবা সমস্ত ঘরে জানমা নিজালে চলি পারু নম্বর 3 এইটা নম্বর 4 চালি গলা বেলে কি হেতো পাহাড়ি লাগে খন্দার দিকে নি চালবা সমস্ত পাদরে চালুছু কি হেতো তলকে ফুকি ফুকি করে নি চালবা বলে দেন চালি গলা বেলে জান বাহারে যোগী পাদরে চালি জীব মরুছন এটা হলো নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর 5 হচ্ছে কেনটা আমাদের ওটা চকি আছে ঘরে যেন জোতা রাখিছু শিল জোতা যেন রখা হইছে সে পাশে যেন জীবজন্তু অছন শিলকে উঁচালে যেন জীবজন্তু মরুছন চকি পিছলে যেন জীবজন্তু মরুছন এটা হলো 5 প্রকার পাতক সমস্তঙ্গর ঘরে হেসি সবু জাতি হেসি এই 5 প্রকার পাতক ভিক্ষা শিখে ভিক্ষা মুঠে দেবার দ্বারা এই পঞ্চ মহাপাতক বিনষ্ট হেসি এলগরি সুপাত্রে দিয়তি দানম সুপাত্রে দিয়তি দানম সুক্ষেত্রে বাপয়ের বীজম দান বিধি প্রকার আছে জানুছ মধুবালো নেলা মদ পিবা সেটা দেবার পুণ্য নিন টাকা ঘরে কে করবে দুই অফি মাতলা ভাত করবে তোকে কে দেলা যে তিলা পিগরে আসি কলকল হুচু করবে দান বলে মধুয়া হ্যাঁ 50 টাকা দেনি কা মধুয়া কে বিহার দান করব যে সে হুড়া খেলবো ঘরর তার জন্য মধুয়া স্ত্রীরা হুড়বা কেনটা গন্দিয়া মাই পর বই সবই আপুয়া মাই পর আন্ন মধুয়া মাই পর দুয়ারে দেখে দৌড়ু আসিছি সন্ন গন্দিয়া মাই পর বই সবই আপুয়া মাই পর আন্ন মধুয়া মাই পর দুয়ারে দেখে দৌড়ি আসিছি সন্ন এনে করি গন্দিয়া মাই পর বই সবই যার ঘরে গঞ্জিয়া জহ পিউছন সে ঘর টুকের লোক মানে এটা আনো সেটা এটা খামি সেটা খামি রারা খা খা বলকে সে টুকের পিলা বা কেহি কানা মোর মুস পিলা করে অভ্যাস লাজিমা হমি সাইটা খামি সেটা খামি বলকে সে টুকের পিলা রবে খবি হিল কই আর কি ফরো ফরো তো মদন আপুয়া মাই পরান্ড আপু তো দিহে গলা যদি ঢেড়ে গিরি ছে বলে সঙ্গে ছাড় হে সঙ্গে তার স্ত্রী রান্দি বিহি দিব মণি রাজপত্রিকা গাভী ধাত্রী চ ধরণী সত্যে দেহি মাতার স্মৃতা দুনিয়ারে 7 প্রকার মা অছন জননী নিজে জন্ম কলা মা গুরুপত্নী গুরুমা ব্রাহ্মণী রানী মা ধাত্রী যিয়ে যেমন অভিষেদন কলে হেলা এই প্রকার 7টা মা অছন গোমাতা মাটি মাতা এই প্রকার 7টা মা অছন এই 7টা মা
एक जीवन जल मातृ गर्भ संचार हेसी बिना मातृ गर्भ रे संचार नि हला पर्यंत कोनोसी संतान कोनोसी जीव जन्म नि जेते बेले मातृ गर्भ रे जीवटा आकुल व्याकुल के भगवान डाको हे प्रभु मते ये कुंभी पाक नरकरती केते दिन रखबू मते जल्दी जल्दी जन्म कर दे सारा दुनिया के मैं देखनी सारा दुनिया के देखबार सहित ई गर्भ जेंदा तोर ना हमेशा जप करूछे इनु बाहले भी तोर ना हम हमेशा जप करूथुनी आर मते के जल्दी पार कर सबु गोला पासोर हरि नाम आउ काई धइलु छार सुआ बोलंदेन सबु गोला हरि नाम काई मुढ धइलु छार जेते बेले कुआ शब्द करी छुआ जन्म हेचे कु आ कुआ शब्द के विश्लेषण करमा बोले कि कु अर्थ केनो आसली आ अर्थ केनो छकी आस जेते बेले केनो छकी आस बोले शब्द हेचे सांगे सांग आमर माया लागि छे माया गेंडा मातृ जेन स्तन पियासन गुरस सांगे सांग छुआ कानु छेले गुरस पिवाली गुरस पिदला मात्र के जेन जीव के सांगे सांग तके माया लागु छी केनो करी नृसिंह पुराण रे पदे लेखा है ब्रह्मज्ञान संधि रे केन लेखा है माता जे खांगेरी पुत्र जे भंडारी काखे जाकी अछि कली ओ हेलानी 18 वर्ष माता जन्मी अछि काली जय सीताराम जय सीताराम माता जोनी ओ कितारी यद्यपि गुरु विप्रद्रोही तहु पतित जेबे होई से जेबे धर्मे मन पसे सर्व कलमुष देहुनासे जड़े गुरुद्रोही भी होइतो विप्रद्रोही भी होइतो तार देहरे अनेक प्रकार पातक भी दो से जदि यद्यपि गुरु विप्रद्रोही तहु पतित जेबे होई सेनो आटके पतित काम बले खराब काम भी करि दो से जेबे धर्मे मन पसे सर्व कलमुष देहुनासे से लोकटा जदि धर्म बंधारे जीवा आध्यात्मिक चिंतन रे जीवा भगवान को नाम रे जीवा किछि जाग यज्ञ देखबा जाग यज्ञ करबा जाग यज्ञ करबा किछि पुराण सुनबा भल जगह के जीवा बोले से जेते पाप भी करि दो तार पापटा खंडन होबा बोली जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध रे तांगर बाणी रे कहिछन एनु करी आमे हमेशा तो महापुण्य धरि नि पारो क्षणे निमिषे लोभेले से जे बसे साधु जन आसे ताहाकु बोली विधि लाभ माता जन्मी अच्छी काली ई पद गोटे सुनले समस्त को टिके टिके संदेह लागुतबा जे निजर पिला के 18 वर्ष हला कांदा करी मां पे जन्म हला केर कांदा करी जनता का तो मां बढ़ावा कथा है पुओ केंदा बढ़ला मां केंदा सानला ठीक है समस्त को जेति लोग माने सुनुचन समस्त को टिके संदेह लागुतबा नाही पुओ को हेलानी 18 वर्ष माता जन्मी अच्छी काली हमें शास्त्र के मा 18 जिंदा अष्टादश वेदव्यास लिखले अष्टादश बा 18 खंड महापुराण
18 खंड महापुराण लेखला उतारे पछे 4 वेद के जन्म करा हेछि एनु करी वेद हैला मां और अष्टदश कोण हैला शिशु बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे श्याम। सत कथा जदि कहि न पारिले असत कहि न पारिले असत केबे न कुह धर्म कार्य जेबे करि न पारुछ अधर्म रे नाइ रह जदि हमके सत कथा पदे कहबा जदि डर लागुछे भय लागुछे बरे नीरव रहियो असत कथा नै कह काहे मिथ्यात्वं परम रोग मिथ्यात्वं परमं विषम मिथ्यात्वं परमं शत्रु नास्त्यस्मानं परम तमः मिछ कहबारो पाप नै न मिछ कहबारो आर बड़ रोग नै न एणु करी मिथ्यात्वं परम रोग मिथ्यात्वं परमं विषम मिछ दम विश्वास बड़ विष नै न एणु करी जदि सत कथा कहि न पारुछ नीरव रहियो किंतु मिछ नै कह सत कथा जदि कहि न पारिले मिछ केबे कह नाही धर्म कार्य जेबे करि न पारुछ अधर्म रे रह नाही जे धर्म कार्य करि न पारुछ देवता मंदिर के जेनि पारुछ महाप्रभु दर्शन करि न पारुछ पुराण सुनि न पारुछ सत्संग करि न पारुछ बड़ा नीरव रहबार कथा किंतु लोकन को निंदा नै करबो हिंसा नै करबो हिंसा नै कहबो आगा छे पुण्य करिबा को भाग्य जदि नाही पाप कर्म न आचर जदि तोर भाग्य जदि पुण्य कर भाग्य जदि भाग्य रे नी न भल जागा के जीवा तमर जदि नी न बोले पाप कर्म आचरण नी करो अहिंसा रे जबे चली न पारुछ हिंसा को गाले न धरो जदि अहिंसा रे चली न पारुछ बोले हिंसा नी करो काहे चारि चोरी नारी एहा न करी जेने इच्छा देने जा बहारी चारि लोकंकर चारि चुकरी अहंकार बसिकरी पिंढारे इच्छाने सेटाने नी करबो चोरी लोकंकर पदार्थ के मागबो पछे नी चुराबो नारी अन्य स्त्री मानन को देखले मातृतुल्य मानबो जदि इ तीनटा गुण जे रखला चारि आर नारी आर चोरी सब धीरे धीरे लागि छी और 100 मात्रा यदि इ तीनटा गुण जार देहरे रहला से मनुष्यरे गणना निसी अहिंसा जळि पारुछ हिंसा को काले न धर यदि अहिंसा भर शांति रे चली नि पारुछ बोले लोकन को हिंसा नै करो निरपराध रहो अरे भिखारी को भिको न देले न दियो